皆さんこんにちは。ロシア在住日露夫婦ボバと桜子です。今日はボルゴグラードから北へ車で約5時間、ボルガ川沿いの町サラトフへ行きます。日本人が最も親しみを感じない国の一つロシア。そんな国に移住した私が5年間の暮らしで気づいたロシアの嘘と真実を話します。ぜひ最後までご覧ください。Waste time. Примерно 15 минут. 10. Ну, пока мало, да? 国際情勢はとても複雑で、ロシアには現在とても難しい問題があります。しかし、私がここで話すのは政治の話ではありません。ロシアがいい国ですと押し付けたいわけでもありません。今日話すのはロシアの一般的なステレオタイプに私の体験を重ねたものです。ロシア人は笑わない。これはロシアに興味がなかった時の私ですら知っていたステレオタイプ。結論から言うと本当です。初対面の人にロシア人は笑いません。これはロシアに愛想笑いを売りにする文化がないから。怒っているわけではありません。店員さんが驚くほど不愛想なのになぜかとても親切なんてことも。日本の接客に慣れてしまっていると最初は本当に戸惑います。ですがそのギャップにかっこよさすら感じてしまうのです。ロシア人が笑っている時、それは作り笑いでも愛想笑いでもなく彼らの本心です。Что там? Высоко. Высоко? Ну да, можно сказать. Покати. Балкон. А, スキー場すぐ近く。Что-то очень... Нет, это не мой. ロシア人は冷たい。笑わないから冷たいというイメージ。これははっきり言って嘘です。むしろ日本人より人情的かもしれません。助けるのに見返りを求めない。困っている人を見るとなりふり構わず走り寄ってくる。冷たいどころか温かい人が多いです。困った時はロシア語が話せなくても身振り手振りで訴えれば必ず誰かが助けてくれる。これもロシア人らしさです。Приятного аппетита. Спасибо. Красота. ロシアは物がない、暗い、貧しい。これはいつの時代の話なんでしょう。今のロシア、何でもあります。大型スーパーに行けばお米、パスタ、チーズ、お肉、各商品、国産品だけでなく世界の品々が数十種類ずつ並んでいます。日本のスーパーに劣らない、むしろ日本より充実しているんじゃと感じることすらあります。ソ連時代のイメージでロシアに来るとロシア人に笑われます。それは30年以上も前の話だよって。Что сказали? Ну, здесь работает эвакуатор. Мы нашли общий язык, поэтому у нас будет личная парковка. ロシアは一年中極寒。これも誰もが知るステレオタイプ。確かに冬は長くて寒い場所が多いです。
ですが、とにかく広大なロシア。私たちが住むボルゴグラードでは、夏は気温30度以上が基本、40度を超える日すらあり、もう完全に南国気分です。ロシアは日本と同じく四季がある国。寒さだけじゃないんです。Вот. Красавица, да? Все под снегом. Маленький. А это будет чистить снег. Разные народы, кто жил в этой области. Ну и живет. Туда можно экскурсию заказать. Это интересно, лед и снег вместе. Это тоже ресторан, да? Да? Красиво, да? Ой. О. Кафе, да? Видите, все хотят так, да? Да-да. Я так вышла. Чай, гриль, Вообще супер. сейчас вас возьму. Холодно только у меня. Хорошо. Заходите, заходите. Спасибо. ボルシチとピロシキ。これは単なるステレオタイプではなく事実。ロシア人が大好きな料理ボルシチ。家庭でもレストランでも不動の定番です。そしてピロシキ。日本で見かけるのは油で揚げたものが多いですが、ロシアの定番はオーブンやフライパンで焼いたもの。具はキャベツ、お肉とじゃがいも、卵とハーブ、リンゴやベリーなど多種多様。どれもとても美味しいです。Сметана замерз? Ну да. Ну а что он здесь же не отапливается? Холодильника нет? Холодильник? Да. Вот, ты в холодильнике уже. Даже я сказал, в морозилке с вечера будешь. Если мед хороший, давайте мед. Мед отличный. Поэтому тебе тоже становится тяжело. Спасибо большое. Это вам спасибо огромное, что зашли, Ваня А мы хороший. только к вам. Обычно руками, поэтому вкусно. Другое. Вообще другое. Ну да. А подскажите, у вас блинчики такие, как сказать, толстенькие, рыхленькие. А это с какой муки делаете, Эрик? Обычная мука это дрожжевые. Дрожжи, да? Да. А сколько дрожжей на сколько муки? Вы знаете, ребят, я уже сколько лет делаю все на глаз. Ну, понятно. На глаз. Без молока, без яйца. Да. Ну да, надо ремонт делать.
マトリョーシカ。ロシアの家庭には決まってマトリョーシカがある。ないです。少なくとも私はロシアの家庭でマトリョーシカを見たことがありません。お土産屋さんにはずらりと並んでいます。ですが日本人が思うほど日常には存在しないが真実です。А, это Волгоград еще едет. Почти, да? Поэтому для нас это не классический. Очень хорошая погода. Это что? Что читаешь? Читать хочешь?サラトフのボルガ川です。川が凍ってます。ボルガ川。Конечно, снега если бы и не было, можно было дойти подальше и город сфотографировать. Вот, а там напротив город Энгельс. Здесь летом корабль идет. Да. Мы, получается, на парковке.ボルガの上。ロシア人といえばウォッカ。これぞロシアを代表するステレオタイプ。結論、あまり飲みません。もちろん飲む人もいます。ですが特に若者の間ではビールやワインの方がずっと人気。ウォッカが出てくるのは特別な日。お祝いの席や特に気合を入れたい夜に登場します。ロシア人は朝から晩までウォッカを豪快に浴びるように飲む。なんていうのは全くの嘘です。ロシア人は酒豪に見えて実は美食家。ワインの産地にこだわる人。市場で新鮮な野菜を真剣に見極める人。イクラ、サーモンやアボカドに目を細める人。イメージとは裏腹に食に関してとても繊細です。Мы сейчас подъедем примерно в центр города. Очень страшно. Там еще можно... Когда летом вот что-то стеклянное. Не стеклянное, это как пластик. Нет. Али. Сюда по-саратовски. А сырники тоже? Да. Что это? А, ваш салат. Хватит. Гренки. Или мы едем. Да. Правда, очень вкусно. Очень вкусно.
Да, конечно.店員さんのおすすめ。くださった。Как будто помидоры не сок. 乾杯。Горячее? Да, как обычно. Наверное. Человек, который занимается конкретно всегда помогает. Вот это шаг. А покати внутри. Внутри покати. Подарочки. Подарочки. Это охота. Добыл. Никого. Холодно. Восемь 54, но это волгоградский время. Да. А в Саратове 9:54. И минус 21 на улице. Погода хорошая. Саратовを出発しました。ボルゴグラードの家まで、ここから380キロです。Ну вот, будни начались, добро пожаловать, интернет не работает. Очень русский город показывает. Красиво. ロシアへの移住前、私はロシアやロシア人について調べました。そこで得た情報、いわゆるステレオタイプと実際に5年間暮らして知ったロシアの姿にはいくつかのギャップがあると思いました。今日話したのは私が見たロシアの姿です。ロシア人がみんなこうだというわけではありません。あくまで私が出会った人たちはそうだった。ただそれだけの話です。この動画がロシアを知るきっかけの一つになれば嬉しいです。Как будто чувствую Хоккайдо в деревне. Чувствую родину. Дома? Да. Не дома, но рядом.
Нам еще 120 километров прямо. До первого поворота. Бекуаме. А вкус как? Сахар. Это же карамель. Да.ちょっと運большой。はい、今ボルゴグラドオブロシチ、ボルゴグラード州に、戻ってきました。で、時差があるんですけど、ボルゴグラードとサラトフ州のに1時間の時差があるんですけど、車で走っていると別に時差があるってどこかに書いてあるわけでもないし、普通に通り過ぎて、もし時差があることを知らなかったらもうそのまま気づかないですね。で、私たちはGPS でスマートフォンの時間設定が自動で変わるので、それで気づくんですけど、ボバのスマートフォンの会社の方が今電波状況が良くて、でボバのスマートフォンではもう1時間ボルゴグラドの時間に自動で戻ったんですけど、私のスマートフォンはまだサラトフ州の時間のままの表示になっています。うわー、雪原。Хочешь такую машину? Нет. Уже мы в Волгограде. В городе есть интернет? Да. Сегодня. Сегодня есть интернет. Обычно нет. サラトフでレストランで買ったピロシキ? Курник. Это название? 最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。До свидания.